Dear students, এতিয়াৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 8ৰ এ ডে এট লিভিং ৰুট ব্ৰিজ নামৰ চেপ্টাৰটিৰ কুৱেশ্যন আনসাৰ তোমালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টি হেহলৈ চাবা ইয়াৰ প্ৰথমে দিয়া আছে answer the following questions in complete sentence. A. What struck Ruhi? Answer. Ruhi was struck by the beauty of the bridge. B. How old was Ruhi? Here answer hoise Ruhi was 10 years old. তোমালোকে এই কুৱেশ্যন আনসাৰ বিলাক লিখি লৈ হেকিবা তোমালোকৰ পাঠভিত্তিক কুৱেশ্যন এইবিলাক পৰীক্ষাত আহিব তাৰ পিছত সি নম্বৰ কুৱেশ্যনত তোমালোকৰ কাৰণে দিয়া হৈছে যিবোৰ প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নবিলাকলৈ আমি এতিয়া আগবাঢ়িম আগলৈ যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে সি নম্বৰত সোৱা Where did Ruhi sit down? Ruhi ক'ত বহিছিল Ruhi was sat down on a mossy rock. D. What is Ruhi's nickname? Ruhir nickname ki? Your answer hol Ruhi's nickname was Ru. E number. What was the name of the place where Ruhi visited? Answer. The name of the place where Ruhi visited was Maolung, Meghalaya. First letter to small letter হৈ গৈছে তোমালোক সকলোৱে শুদ্ধ কৰি লবা ফাৰ্স্ট লেটাৰ সদায় ক্যাপিটাল হয় এই বস্তুটো তোমালোকে চাবা তাৰ পিছত আছে F নম্বৰ সোৱা What are the bridges that Ruhi went to see called? Answer. The bridges that Ruhi went to see called Living Root Bridge. G number question. With whom did Ruhi go to Meghalaya? Ruhi কাৰ লগত মেঘালয়লৈ গৈছিল? Answer. Ruhi went Meghalaya with his parents. Ruhi তাৰ পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে মেঘালয়লৈ গৈছিল। তাৰ পিছত H নম্বৰত চোৱা তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে Write whether the following statements are true or false. তলত দিয়া স্টেটমেন্ট বিলাক সঁচা নে মিছা লিখিব লাগে অপচন এ Ruhi met a group of Spanish tourists. Eto true. B. Maolung is in Meghalaya. Eto true. C. Ruhi did not like the place she visited. Eto false. D. Ruhi played football with her brother near the root bridge. E. D number 2 false hobo. E. A frog jumped on Ruhi's feet. It is true. F number. The root bridges are around 500 years old. It is true. তোমালোকে ভালকে লিখি লবা এটো চাব লাগিব তাৰ পিছত যিবিলাক আছে আমি এতিয়া হেইবিলাকলৈ আগবাঢ়িম হেইবিলাকত দিয়া আছে সোৱা Question number 3. Write the brief answer to the following questions. সমুকৈ লিখিব লাগে A. How are the root bridge built? Root bridge bilak keneke bonoa hoise? Answer. The root bridges are man-made. The roots of the rubber tree are directed to grow in particular directions. Once the roots reach the other end, they are allowed to entrench themselves in the soil and create a natural hold. Stone pebbles are inserted in to make the structure strong. Tar pisor question to loi jao bola B number question soa Why were the root bridges built? Root bridge bilak kiyo bonoa hoisil? Answer. Meghalaya receives heavy rainfall. The bamboo bridges were not good enough for the local people to cross the gushing rivers. Often they were swept away by the heavy current of the rivers. The local people found a robust solution to this problem, root bridges. Generation after generation, the local people have been building these root bridges, and now these have become attractions for tourists from different
parts of the worlds. এইখিনি তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আনসাৰ এই চেপ্টাৰত দিয়া আছে, তোমালোকক কৰি দিয়া হৈছে। তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক দিয়াৰ লগে লগে বেলেগ চেপ্টাৰবিলাক দিলে লগে লগে তাৰ এনসাৰবিলাক পাই যোৱা। আজিলৈ ইমানখিনি, ধন্যবাদ।